Mga bendisyon, gaputa mo ngayon sa gana ni Apo Diyos iti amin. Tapno mataraunan tayumet, babaen ken kuana, kadagitian yaman ngayon sa gana ni Apo Diyos, kada tayo iti daytoy nga agsaka. Actually, daytoy adipan iti Apo. Nga tumakder kada tayo iti daytoy nga bigat. Saan nga isuti umuna? Gaputa idi kaawan ko nga yakamuno dinot ayan ko idi in my timan. Kasla dajay in my dinmaw-as dito church nga nakigimong idi ngem awana bagtada da pastora deti kani pastora bioli nga nang receive kenyana yamanak tati kaaddanak ket saan nga bigbigla no diket napagrana kami tatangal daw anay dayon ako ket actually han ko isuna nga naging estudyante di Bible School, ni ading na, ay, ni manong na, nga mamuyumot lang, iso ni Pastor Kirin, nga nakadkadwato ito, Jesus loves you, ket adingen na daytoy. While nga agbasbasa ni Pastor Kirin, ijay Bible School tayo, ijay CBI, ni Pastora, agbasbasa mat ijay, anyang school, Pastora, sorry? Philippine College of Ministry. Yun. Philippine College of Ministry. Isungay din nakagraduar na adapt the jay subject na nabalin nga nagisuro ijay Bulinay High School. Ijay nagiskwela na ijay Bible College. At the same time, mabalin nga administro iti ako as may sama pastor. So, agyaman tayo, uray no hanisuna nga naggraduar iti under entag nga magtatrabaho isuna itata under New Testament Assemblies of God. Ijay Burning Heart. And at the same time, ijay naduma-duma nga paset iti abra iti nakayaban na kini Apo Dios maridayaw ti Apo maragsakan na karon kapatakderen kaya di pa ni Apo Dios iti daytoy nga agsapa bali naman nga ni Pastora Hazel Ekman single pay Apo. Hallelujah. Naimbag ni Apo Dios. Naimbag ni Apo Dios. Amen. Dapat kasday. Dapat talaga hanam namin nga naimbag nga agpaiso ni Apo Dios. Amen. So nga marag sa kanaklaunay nga ada kanyayo kadaytoy nga bigat. Talaga adi nga daytoy ti pagayatan nakit agyamanak agyamayaman klaunay kini Apo tayong turong na siyak ditoy. Inturong na siyak ditoy tapno ket agkita tayo agpipinapiksa tayo iti pamati. Amen. Ta talaga nga di iti kailangan na kadaytoy nga panpanawin. Agpipinapiksa tayo iti pamati tayo kini Apo Dios. Ta sino ti agpipinapiksa no haan met laeng nga tayo nga agkakabsat. So nga ikablaaw ko launay iti napateg nga nagan ni Apo Dios kadaytoy nga aldaw. Isu na iti mapadayawan, isu na amin iti mabigbig ket isu na kuma iti mangig tayo kadaytoy nga bigat. So agyaman na klaunay kini Apo Dios kahit hangko kumakahet nga ikorit ngem madimet nohan ko nga ikorit. Siya nga iti inauna ngem ni Kerin. Ma siya ti kaunaan. Ngem gabot ngem siya ti kakyutan ganin. Isa nga kasday ngay. When siya ti manang nak ni Kerin. Ngem madaydayaw lang unay ni Apo Dios. Ni Apo Dios iti mapadayawan. Ni Apo Dios iti mangsagid kanya tayo kadaytoy nga bigat. So nga damagin day ta kaabay mo. Kahit mo bang makita ti future mo? Kahit mo ba makita? Kahit yun ba? Sunag sa lutsob. Kahit mo ba? Kahit yun ba? Makita di future you? Future ka no? Ano yan? Masakbayan. Dapat ni sikatan sa lutsob. Tapos isa mo nang nga sa lutsodin. Kumusta nga'y garot ti pamatin? Kumusta ka no ti pamati tayo? Kumusta nga'y ti pamati tayo? Kakabsat ko. Kumusta iti pamati tayo? Kasi, napay nga nasa lutsod tayo daytoy, nagiging nagiging kaslain ngay nga haanin masyado nga idip-dip indi ay urita ada ti pamati da kasday. Adaming pamati tayo. Amen. Adaming pamati tayo. Ngem kumusta dayta nga pamatin? Si bibiyag ba dayta nga pamati tayo? 'Wenno natay nga pamati.
Kumusta jay ibibiyag tayo ba jay pamati tayo? Dahil may katlo nga sa ludsod. Ibibiyag tayo ba jay pamati tayo kini Apo Dios. Tapi kay man si kaabay mo to kan ibibiyag mo ba jay pamati? Pagbibiyagan ba? Ibibiyag mo ba? Pagbibiyagan ba jay pamati kini Apo Dios? Kasi nalakala nga ibaga nga dati pamati. Nalakala nga ibaga nga uray sino ti iris ti saludsudan nyo dita kaaro ba tayo? Mamati ka ba kini Apo Diyos ko lang kit wen adi ko nada. Ngayon, ti saludsud ijikit pagbibiyagan tayo ba? Di pamati tayo. Pagbibiyagan ba? Pagbibiyagan tayo ba? Makita ba ijay? Biyag tayo ijay pamati tayo. Amen. Na iti tayo nga Kristiyano, target na tayo ngayon ni Satanas. Wow. Every day, targetin nakakasla ka darts nga pan. Bullseye, kazay. Nagbanin, yes, kazay. Iso nga kailangan adi nga petan tayo kit ibiyag tayo ijay pamati tayo. Tano jay pamati nga ibagbagam kit awan iti aramid na ay kitab jay kawe mo. Baka na tayo dayta na lang. Han tayo nga itulok nakas na tayo zombie. Nga nabibiyag na natay. Anya? Di pamati tayo kumahaan nga zombie. No dikit nabiyag nga pamati. Amen. Nabiyag nga pamati tayo. So nga makita tayo anya idalito yung bigat no kitain tayo jay Hebrew chapter 11. Iti teksto tayo dito. Kit makita tayo no kas ano nga inbiyag ni Abraham ti pamati na. Kasano na ba nga imbiyag ti pamati na kini Apo Dios. Kit kararag ko kararag ko nga sabay ko mata kastoy tayo met no rumor tayo no bumaba tayo to dito kastoy tayo met kumanga mangibiyag iti pamati tayo kini Apo Dios. So nga ijay Hebrew 11 iti ko tayo sa uni Apo Dios. Ijay Hebrew 11 verse 8 ingganan to iti pagpatinggaan na uray mata haan kayo nga mabisbisin unay anya. Ang kayo madanagan ta more than 1 hour lak ng mek nga agkasaba. Iso nga no makita tayo dito ni Abraham may sa iso na nga no malagip yo ti pakaistoryahan ni Abraham sakbay nga naging Abram. Yes. Nga exalted father to the father of all nations. Kasi tipas na ket exalted father lang yan inayaban ni Apo Dios ket inusar ni Apo Dios ket nagbalin iso na nga father of all nation. Ket makitain tayo pa kuno na ijay na research ko idi kuno na pa nga pati pa dado mga religion. Ket haan laing nga bigbigbigan nga father of all nation ni Abraham no di ket bigbigbigan da pa nga friend of God. Ijay or halil awag da kanya na dahil dadto mga religion wino dadto mga pamati nga in-describe da ni Abraham nga friend of God al-halil nga jay alha wino jay halil ket friend tapos jay al ket God iso nga in-describe da ba iso na nga friend of God kas jay tapos no kitain tayo di Old Testament 14 chapter iti Genesis 14 chapter na titinokoy na tinsursurat na ijay ubayin iti panangidalan ni Apo Diyos ket panggip kini Abraham gamin ket di pamati ni Abraham kini Apo Diyos iso nga kuna na nga inawagan da nga friend of God inawagan ni Apo Diyos iso na nga friend of God iso nga tata makita tayo no kas ano na ba nga inbiyag ti pamati nakin kas ano na nga intalek ni Apo Dios iti future na. So nga ibagam jik kaabay mo dagiti agtutubo. Bagayo dita bagbagiyo. Italek kon kini Apo Dios ti future ko kunam. Future nga amin diay. Kasamit kanya tayo nga naganak italek tayo, ituloy tayo ang agbyag iti pamati tayo kit italek tayo kini Apo Dios ti future dagiti anak yo.
tahanan to nga baybayan. So kasano nga nagbiag ni Abraham iti pamati, kasano nang imbiag ti pamati na umanakit he lived obediently. Nagbiag na nagtutulnog ken ni Apo Dios. No makita tayo iti verse 8 kuna na ditoy. Daputa da pamati ni Abraham nagtulnog iti ayaban ti Dios ket napan iti maysa pagilyan nga ingkari ti Dios nga ited na kenkwana. Pimanaw iti ili na no pwede na ang muti papanan na. Babasa tayo di iti Genesis chapter 12. Nga iti inayaban ni Apo Dios ken mind you amoy ba naman utawin ni Abraham iti inayaban ni Apo Dios? Sino ka mo? 75 years old. So nga mula nga makita tayo ijay. Haan nga hindrance jay tawen no ayaban na ka ni Apo Dios. Mano dito iti adtawan ti 75. Awan. Mano dito iti adtawan ti 30 pababa. 30 pataas. Ayan. Di ba? Di pataas tayo eh. So nga ibagam kini Apo, ibagam ti takabay mo, inayaban na ka ni Apo Dios ko na. Inayaban na ka ni Apo Dios. Haan na yung gamin kanya tayo kat naka-close nga tinayaban lang ni Apo Dios kat dagijag pastor. No! When inayaban na dagijag pastor ngim inayaban na kami ni Apo Dios. Iso nga haan nga hindrance manuman itawin mo ubing ka man lakay ka man siya ka mga ayaban na ka ni Apo Dios na usaren na ka ni Apo Dios usaren na ka ni Apo. Amen. Iso nga haan tayo ko mga ibes da kayo ket di da kayo lang taubing kayo. Haan na di. No sikati tinutukan ni Apo Dios agtulnog tayo no niya tinangayaban na kanya. Ket iti agtawan iso ti 75 years old in Genesis chapter 12 kuna ni Apo Dios kini Abraham pumanaw ka dita nga ilim. Pumanaw ka panawon damang kininam dagat relatives mo pumanaw ka ket apan ka iti lugar nga ited ko to ipakita tuken ka. No minsan kanya tayo nga tatao kit ko tayo nyapita awag na jay. Han tayo nga agaraw no haan awan ti hana ipakitampay. Ited mo pa isanak tulnog, di ba? To believe. Or ti word tayo ijikit kasla tayo sigurista ba? Tawag na din. Ngayon ni Abraham hanang amo ti papanan na. Ngayon nagtulnog iji first step nga imbaga ni Apo Dios kanya na. Ano di first step? Pumanaw ka. Do nga iji sa bali no kitain tayo talaga pagkistoryaan na itugot na ni nanang na ngem ko na ni Apo Dios nga haan mo itugot ti pamilya. Ngem nagtulnog iji imbaga ni Apo Dios nga pumanaw ka kadayta nga lugar. Apay ganin anya ba ti adda iji nga lugar nga or? Ay, nako. Na dakes dayta nga lugar. Nga nalipatan da ni Apo Dios ket aduin dagiti Dios senda nga dinaydayaw da. May sa iji ket the God of Moon nga inawagan da iti sin nga as in S-I-N. Dito pinaka main God da kadi uri kadi nga time. So ako na ni Apo Dios pumanaw ka. Dumaminsan, ipanaw na tayo ni Apo Dios nung makita na nga dakkel ti influence na kanya tayo nga haan tayo nga makapagtulnog kini Apo. Ket no ipanaw na ka ni Apo Dios diay no dati baga ni Apo Dios ken ka kailangan nga agtulnog tayo. So ay bagang ti kaaboy mo agtutulnog ka ba kini Apo Dios ko nang damagem adi. Agtutulnog tayo ba? Mamati na nga dagiti kahabsat ko dito Jesus loves you ket agtutulnog kini Apo Dios. Tanahan tayo agtutulnog edi dudua kami tulad ta. Talo kami tulad ta upat kami tulad ta ada dito. Amen. Ngem gato dagiti anak ni Apo Dios dito Jesus loves you ket natulnog kini Apo Dios. Isong ada tayo dito. Ituloy tayo adi ti agtulnog. Amen. Ituloy tayo ti agtulnog tagamin kada ito nga panpanawin. Kas na haanin nga kas na shallow na lang di pamati. As long nga pan kedi church, as long nga agkazi ka ngem ni Apo Dios more than pay jay uray na kanya tayo. More than pay kumaji panagtulnog tayo kenikwana. Nga uray man no, hamo nga uray man no the future ket lo uncertain kas day ngem na imbaga na nga you need to step down, you need to ag-step ka manen kailangan nga pagtulnugan tayo ni Apo Dios. Amen. Iso nga ituloy tayo. Umuna no kasano tayo nga ibiyag
iti pamati tayo kini Apo Dios ket kailangan nga agtulnog tayo kanya na. Yes. To live by faith is one step at a time. One step at a time kasi izinaramid ni Abraham. Han naman niya baga na Apo sa kana lang pumanaw dito yung ibagampay ayan na dayta nga lugar nga pangipanang kanya kaan nga kasi ni Abraham. No tiket nagtulnog uray pay nuhaan na nga ammo di papanan na. Iso nga agtulnog tayo kuma lalo kanya yung tutubo. Kitain nyo man dagi rupa dagi di anak yo ay nami. Malaman, nagkatulog ba na kita? Kailangan nga agtulnog tayo kini Apo Diyos ket agtulnog tayo inggan-ingana. Next ket kailangan nga agbyag tayo iji promise ni Apo Jesus. Amen. Anya bati ko na makita tayo ni Abraham anya. Makita tayo iji verse 9 ko na ijay daputa da pamati na nagnaet akas ganggan naet iti dagangin kariti Dios ken ko na nagyan kadagiti tulda agraman ni Isaac ken Jacob isuda nagkarian met ni Apo Jesus. Nabasahin tayo iti Genesis chapter 12 verse 2 to 3 ko na ijay para bura na kanto iti adu nga anak daytoy ti kari ni Apo gawin kini Abraham. Nya ti kari na para bura na kanto iti adu nga anak ket apo ko ket agbalinto adakkel apagilyan. Bendisyon na kanto ket adan agdinamag to tinagan mo tapno mausar tinagan mo nga ama pagbendisyon. Nya ti promise na. Promise ni Apo Dios kini Abraham. Nga agbalinto iso na nga ama adunto dagiti apo ko na agbalinto iso na nga father of nation. Ngem mo yo baka day nga time kit awan anak daken ni Sarah. Ngem nagbiag ta pinati da gamin jay promise ni Apo Dios kanyada. Nga oray man no ada iti nagbalin nga ada ni Hagar iti along the journey ngem mamati na nagbalegi gaputan na pudno ni Apo Dios iji promise na kanyala. Ket na pudno met ni Apo Dios iji promise na kanyam. Amen. Anya ba lagi iji promise ni Apo Dios? Ada tinabasa nga libro nga kuna na nga no kastay ka no kaadu iji promise ni Apo Dios ket kas nagadu ti promise ni Apo Dios kanya tayo actually. Ngem gaputa na sadot ka nga pamati. Hamo nga diniskobre amin dagijay. Instead nga kasi kadakkel jay matatamasa tayo nga napipintas nga plano ni Apo Dios. Kasi lang kaliit. Gaputahan mo nga patsyen ken imbiag jay pamati ken jay promise ni Apo Dios ken ka. Nya ba ti promise na ken ka Gideon? Nya ti ko na iti Jeremiah. To give you a future. I-promise ko kan na pintas, saan nga pa kaisagbakam. My plan. But then, Lord, why? Diba? Ano ti kasjay tayo ngayong people? Abay ngayong po Diyos. Kasjay. Anyways, adalat pa nga umay diyay nga. Part iti biyag tayo. Yan tayo iti ibagbaga ni Apo Diyos kanya tayo. Haan mo kung mga pagdua-duaan tayo promise na ken ka. Niya ba dito mga promise na? Promise na haan na ka nga baybayan. Kit addan to nga addakin ka nga kan kanayan ni Apo Diyos. So nga, hantay ako mga pagdura-duraan, ti promise na. Tanapudno ni Apo Diyos iti amin nga karkarina. Ket no anyaman dayta nga in programa na iti panagbiag mo, no anyaman dayta nga in plano na iti panagbiag mo, matungpal ket tungpalen na dayta no lakit di nga agtulog tayo nga agpamati kanya na. Amen. So nga hantay ako mga pagdura-duraan, ket agbalin tayo kumangan na anos. Hallelujah. Next, how to live. Kasano tayo nga ibiyag ti pamati tayo. Live patiently. Agbalin tayo kumangan na anos. Ibagaman dita kaabay mo na anos na aguray kini Apo ko na. Na ano? Ururen, mano ba kuna na iti verse 11. Kuna na iti verse 11 to 12 kuna na dito inubasahin tayo. Babayan iti pamati na paraburan ni Sarah iti gundaway nga agsikog no pay baketen. Agsipod ta nagtalek tungpalen ti Dios ti inkarina. No pay maibilang akas na tayo ni Abraham ti maud ken kuana ti adu kapututan akas kaado dagiti bituen sa dilangit ken kas kaado ti darat iti igid ti baybay. Imagine niyo na 75 years old idi inayaban ni Apo Dios na Abraham. Kaano nga simbangpet di promise? Kaano nga sa kasimbangpet ni Isaac? 25 years old nga 25 years nga inuray ni Abraham di promise.
Manungatawin mo lang nga naguri, kasla ka nga, kuha na matayan, dyan na. Manulang nga daw nga inuray mo dyan, answer pre, di sombating di kararag mo. Namin anong lang nga yung kararag, baka namin dua lang nga yung kararag, tapos yun, Lord, ayun nga nga di ay, abay na, binaybayan na, bla 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 bla. Kailangan nga agbyag tayo nga na anos nga aguray iji pagayatan ni Apo Jesus. Antay yung agan natin ti amin. At iti may isang pastor nga ibagaan niya update word na. Hamong gawin, antay yung agaganat. Antay yung aganganatin. Ta amin, iji promise ni Apo Diyos, iji pagayatan ni Apo Diyos, naka-timeline da ita. Gawin kanya tayo nga ti generation tayo gawin tatakit. Instant generation. Kaya tayo ti instant amin. Kaya tayo dardaras amin. Kaya tayo nga masungbatan nga sigud amin ding si question tayo. Apay lang nga kastoy, apay nga na-fail na, apay nga kastoy. Lord, di ba ganito pati sungbat na? And then, if God required us to wait, kasi na marurot ka pa eh. Isa nga, kailangan nga agbalin tayo nga na anos. Kailangan nga anusan tayo nga urayin. Doon nga haan nga na nauray ni Abraham ni Isaac. Actually, handa na uray kay ni Sarah. So, ang ada ni Ishmael. Yes. Ngayon, di ka imbagan ni Apo Diyos. Apay ko na yo. Faithful ni Apo Diyos iti karina. Iso maimpatumpal na. Kit impatumpal iti karina. Kanyada. Nya, amen? Iso nga kailangan adi nga live your faith nga ibiyag tayo, di pamati tayo, kit italig tayo kin ni Apo Diyos iti amin. Amin. Italig tayo kanya na iti amin. At ako ti istorya na. Dati nabasa iti internet nga istorya. Dati ano ti may isang babae. Dati nga babae, aguray iti Mr. Right. Tapos, ada iti baga ano di friend na nga maban ka di ag-sign up ka iti ada ti application tapno ket ipakita da no sino di future mo. I-describe mo lang di kayat mo kung ano di friend na. So, napan di computer nag-sign up. Di ang pamuno niya ti ay tapos kung ano ay napan iji question nga describe nun niya ba't ikayat mo nga lalaki kanano tapos in-type na kahit kudyahano na nga natayag siguro basit di nga buhayan na kahit kudyay formal nga agbadbado in-type na amin kahit kudyay sport na nalaing iti sport edi nalpas amin nga sinungbatan na da iji question nag-process di computer adi agsapol siguro no sino di ay nga rupa hindi nilo more penguin. Di ba ti penguin? Ano rin nga natayag? Formal nga agbadbado ken sport. Iso nga, ti kwa idjayan na, datayo nga generation tata, uray da kayo nga nananang mi. Mawingsan ket impatient kayo. Kano nga ta nga makapasa dito yung anak ko? Kano nga agbalin dito yung anak ko? Kano nga maanyayan na nga iti sungbat ti karkararag ko manipod iti namatinakin ka Apo Diyos apay nga awan pay. Ngem, at dati amin nga plano ni Apo Diyos. Napintas iti plano ni Apo Diyos, ta napintas dagiti karkarina iti tunggal may sa kanya tayo. Kano nga makapasa ti board exam, kano nga malpas, kano nga kasay-kasay. Ngem, nagtalik tayo, ibiyag tayo, ti pamatik kayo, nung namati ka talaga nga napintas di plano ni Apo Diyos ket ka, ket agtulnog ka kanya na napinpintas di ited nanto kanya tayo. So nga, hantay mo pagdodoan iti promise na po Diyos agtulog tayo kit agbiag tayo nga naanos nga aguray kanya na and then live your life with eternal perspective. Nga di perspective mo kumakit di aim mo kumakit di heavenly things. Anya ba ti mapaspasamak tata? Amin material ti habol ti tattao tata. Nga makita tayo ni basahin tayo iti verse 10 kuna na ijay tapos pasungaden ni Abraham ti syudad, abinangon ken aramiden ti Dios ti syudad abangonen iti mataginayon a pundasyon. Kuna na iti verse 16. Ngem tartari gagayan dati na sa isayaat a lugar. Kaya't nasa uwen tinainlangitan a lugar isut gapo na asaan na maibahin to ti Dios no awagan da a Dios da agsipud ta insaganaan na ida iti maysa a syudad. No makita tayo di lugar gamin nga naggapuan ni Abraham ket napintas nga syudad diay. Di Ur, di city nga diay. Ngem, handa nga nag-focus si Jai.
Handa nga nag-focus ti biyahan na yung focus ni Abraham ti biyag na jay no diket. Di perspective ti biyag na ket jay na mas napinpintas pa'y nga city ngayon sagsagana ni Apo Diyos. Nga ni Apo Diyos mismo ti pundasyon de nga city. Nga awan to ti traffic na na. Ano na kayo purong tubalito. Ang ganito mo banbanhan tayo ito kumabanbanog nga magmag na. Amen? Tatilawag ng today nga city haan nga dagita Christmas light kada kanya ni Apo Diyos mismo itilawag na ityan. Amen. Iso nga habang kumanga agbi-vlog tayo kada ito nga daga, habang agbi-vlog tayo kada ito nga lubong, ngem jay aim tayo kumadya perspective tayo, tigol tayo kumakit ijay langit. Amen. Tisap-sapulan tayo kumakit jay na inlangitan. Nga sapulan nyo ba di na inlangitan? Ni Apo Diyos. Nga sapulan tayo ni Apo. Damagin man si kaabay mo. Uray no, bakit kinlakay na ita? Nasabulan ba talaga ni Apo Diyos ko nam? Nasabulan nyo ba talaga ni Apo Diyos? Kaya ni Apo Diyos nga ag-grow tayo pa'y, ag-built-in tayo pa'y kumaidya relationship tayo kanya na. Iso masapulan. Everyday kumangasapulan tayo ni Apo Diyos. Ta iso na laing itimang papigsa kadag ito'y nga pangmati tayo. Taadong iti makaupayan tayo aabsat. Ngayon, no joy perspective mo ket eternal perspective. Urayan niya iti mabaspasama kita aglawlaw mo. Nakafocus lang tulad ta di panunot mo iti pakaiday-dayawan ni Apo Diyos. Amen. Iso nga, dahil kumaiti urayan tayo, haanto nga mapabainan ni Apo Diyos ko na ijay, haanto nga mapabainan ni Apo Diyos nga awagan tayo, iso na nga Apo Diyos tayo, ta iso na iti aday, iti panunot, iso na iti sapsapulan tayo, iso na iti panunutan tayo. Hindi ba naman panunutin niyo tata ni Apo Diyos ba? Wala ti isa ang iyo dandama. Nga ba ti isida dandama. Papanan tayo dandama. Diyan na. Doon tayo J-Con. Ano yan? Iso nga, panunan tayo kumadya perspective tayo kumaiti panagbiag ket di perspective ni Apo. Kas ano ba nga kitain ni Apo Diyos di sitwasyon mo tata? Kas ano nga i-turn ni Apo Diyos di sitwasyon tayo tata para iti pakaidayawan na. And last ko na dito agbiag tayo kumaidya power ni Apo Jesus. Amen. Agbiag tayo or live ijay power ni Apo Diyos na kuna na ijay Hebrew 17 kuna na gaputa at pamati ni Abraham indaton na ni Isaac nga anak na idisuuten ti Diyos when ni Abraham nakaitidan na iti kari iti Diyos isagana na idi amang idaton iti kakaiso na nga anak na. Kailangan nga bigyan tayo kumaidji power ni Apo Diyos kanya tayo kapsa. Nga, kinlaglagipin tayo anya, magkaiba yung test at yung temptation. Yes. Idinapasamak kin ni Abraham. Promise ni Apo Diyos ni Isaac. Nga titing ti time nga dawatin ni Apo Diyos. Ni Isaac nga promise sa. Nga kanya iti inaramid ni Abraham. Dapat nabasahin tayo yung verse 18 kuna na ijay. Verse 19, binigbig ni Abraham nga kabaelan ti Diyos. Timang pagungar isut gapuna nga iti sabali panaw insubli ni Isaac ken kwa na manipod ken ni patay. Abay nga nagtulnog ni Abraham nga idaton na ni Isaac ken promise met ni Apo Diyos diay. Anya ti kana na verse 19 gamin binigbig ni Abraham nga ni Apo Diyos ket powerful nga kaya na nga ugaren dagiti natay. Amen. Nauray pa no patay no idaton ni Abraham idi nga kanito ni Isaac mamati gamin iji power ni Apo Diyos. Namati gamin ni Abraham iji power ni Apo Diyos nga kaya na nga pagungaren to ulit. Tadi ti promise na. Ay promise na. Namati nga iso na ti promise san. Iso nga iso nga dinawat ni Apo Diyos si sasagana iso na nga nang ited. Jay test, no kitain tayo gamin di pagkaiba ti test. Ti test is to bring the best of you. Kaya ni Apo Diyos nga i-bring by the best para kanya tayo. Nga ti temptation yung aramidan ni Satan to bring the worst in you. So itest na ka ni Apo Diyos. It means at dapay gamin ti mas best pay nga mabali mo nga ibuga wano aramidan para iti pakaidayawan ni Apo Jesus. Isang agbiag tayo, God is able. God is powerful. Amen. Ni Apo Diyos kat kabailan na
kabailan na nga aramidan dahil di imposible nga aramidan Amen. ti tao. Iso nga kasano tayo nga agbyag? Kasano tayo nga ibiyag ti pamati tayo kas ken Abraham? Agbyag tayo nga agtaltalek ken bigbigbigan tayo iti ti power ni Apo Jesus. Anya? No di pusem ket napnap nawan iti pudno nga pamati. Na talaga kit namati ka ken ni Apo Dios. Iso nga agtultulog ka, iso nga patpatsyen ken ibibiyag mo dahil si karkari ni Apo Dios. Iso nga di perspective mo iti biyag ket ni naka-focus ken ni Apo Dios ket agbibiyag ka iti power na. Talaga adingan di pamati di dayag ni Apo Dios ket makita kanya tayo. Amen. Amen. Nga di pamati tayo kumakit si bibiyag. Ano ti may isang illustration anak? Na ano ka na ti may isang bucket or may isang tutubo nga magmag na. E then tigigyan na, igigyan na nga cup. Tapos bigla nga nabangga di ubing. Anya sa tingin nyo ijay? Ano tigigyan na nga kapi? Anya sa tingin nyo ijay maibukbuk? Idi na dumpar. Ano sa tingin nyo ti maibukbuk? Maibuyat. Noon nga di agyan ijay cup. Hamen mabalin nga ti maibuyat ket Coke. No ti ada ijay cup ket coffee. Anya iti kayat na sa uwendian. No anya ijay ada ijay puso tayo. Ket nabangga na tayo ti trials. Anya ti maibuyat. Faith? Hatred? Iso nga no anya ijay ada ijay puso tayo. Diyay ti maibuyat no madungpar na tayo iti trials. True. Iso nga, kitain tayo, di puso tayo, kanayon ko mga ni Apo Diyos, ni sapsapulan tayo nga inaldaw. Na di pamati ko mga inawat tayo kin ni Apo Diyos, kat ibiyag tayo kuma. Amen? Na oray man umayto, dagiti trials, iti panagbiag tayo, umayto, dagiti, ado nga panobok iti biyag tayo, di pamatin tulad tati maibuyat. Di dakkel tulad ta nga namnaman kin ni Apo Diyos iti maibuyat ket iso iti makita day tattao kanya tayo. Amen. Amen. Ang komunoan niya iti status iti pamati tayo tagtana. Ang komunoan niya day iti prayer request tayo. Ang komunoan niya iti urayan niyo kin ni Apo Diyos nga sungbat dagiti karkararagyo. Ngem ituloy mo lang iti mamati kin ni Apo Diyos ket agtulnog ka kin ni Apo Diyos. Amen. Agtulnog ka kin ni Apo Diyos ket anusam nga urayen. Yes. Jay time ni Apo Diyos. Ket di perspective mo kuma naka-focus lang kuma iji kin ni Apo. Jay heavenly things. Ket agbiag tayo kuma iji power ni Apo. Amen. Ket into na makitan to. Dagiti dadto mga tattao ti panaggaraw ni biag ni Apo Diyos iti biag tayo. Kunadan to, abay nagpimpas di Apo Diyos na daytoy. Kahit kumanmet nga maam ti Apo Diyos na daytoy nga bakit. Daytoy nga lakay. Abay naggrabe man ti transformation daytoy nga lakay. Kahit kumanmet nga ma-encounter ti na-encounter na daytoy nga lakay. Daytoy nga bakit, daytoy nga agtutubo. Kahit ni Apo Diyos to, haanto nga datayo ti mapadayawan. No ni Apo Diyos to iti mapadayawan iti tunggal may sa kanya tayo. So pinabilag tayo iti pamati, awanin iti sabali no diket ni Apo Diyos, laeng iti mapadayawan ket haan tayo kumanga baybayan iti pamati tayo. Gamin tata adu iti mga lilaw iti pamati Yes. tayo. Adu dagiti makapaitibkulan tayo, adu dagiti naduma strategy ti Satan tapno ket maiyaw awan tayo iti pamati. Ngem daytoy iti pagayatan ni Apo Dios agtalinaed ka iti pamati nga inawat mo kanya. Amen. Ket agranyag to ni Apo Dios iti panagbiag mo. Dawatek man garod nga tumakder tayo amin. Ket kantaen tayo iti kanta nga sagid ni Jesus. Ket kuna tayo kini Lord, sagidan nak kadi kadaytoy nga oras. Pabigsain ka di pamatik ka di nga oras. Tapno ket haan ka di nga ma-shake. Wenno adaman dagiti panubok nga manggungon ka di nga pamatik na kabundasyon na kumalata. Jay faith ko, jay sakat, jay panunod ko, jay heart ko, ket nakapundasyon tulad takin ka. Ket awan to ti pulos nga makaagaw. Awan to ti pulos nga makatinag gabu iti bendisyon mo kanya. Amen. Ket kantahin tayo as our prayer. Kaya tayo, Lord, sagitan na.
Lord, papigsain na. Punpanuan gabi, dahito nga pusok magkurkurang. Punpanuan kasi gabi, dahito nga panunod ko. Kasi kakadi apo Diyos iti mangpuno iti ayat, iti namnama, iti peace of mind. Kasi kakadi iti agranyag, iti panagbiag. Marigna ni Jesus, marigna umasideka kenkwana umasidegmen kenkasagi ni Jesus marignan sagi ni Jesus marignan sagi ni Jesus marignan umasideka kenkwana umasidegmen kenka sagi ni Jesus marignan kumaluya. Hallelujah, hallelujah, sagi ni Jesus marignan sagi ni Jesus, sagi ni Jesus marignan Amen. Hallelujah.